हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आमर आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत आउ सांग मैंने आज बहुत दिन पर मु गाँव को आसी आमर सुदूर पंडा बाघा गौड़ से अच्छा सेठी तापर आमर त्रिखाल आज्ञा पलि आसते गाँव चलते मुझे त्रिखाल आज्ञा देखुची से कौन कर आमर त्रिखाल आज्ञा जाऊँ बिल को जे कि बिलरे से कुआड्रे ये कुआड्रे ओहो एटा हूँ आम गाँ बिलमाल नहीं रे त्रिखाल या बुलतु ये त्रिखाल आज्ञा पाल धरती जीवे बिलू को को बिलू तुरे पाखुड़ा ना दूर ताल गछ हेले को ताल गछ ओहो यहीटा रे ताऊ हाँ हाँ हो पाल पकई देती आउ सेपटे अच्छा आमर जे कि मदन गौड़ मदन गौड़ लादरे आसुना मदन गौड़ चलते से मदन गौड़ पचार आपण केमती रही दिन आउ भोजीर कल अच्छी कि नहीं आसतु मदन गौड़ से लुचिकी चली जाइए एपटे भोजी होगापी प्रस्तुत जे कि आमर त्रिखाल आज्ञा एपटे पाल पकई पनीपरिया काट चलो देखा देखा ये केते मुग होइछि ना रे मुग कथा क्या हेडी हेडी होइछि रे चलो को बिला आड़े सियाड़े सकाल बेले छाड़ी जा देखु सांग मैंने एठी आमर दीटा सिंह पिला एठी केमती होउछन्ति आउ बहुत जो जा लड़ाई चलती एमानकर बिलाड़े बिलाड़े जीवा बे चलतु सांग मैंने आम बिल आड़े जीव यहाँ पाखुड़ा आउ टे दूर जबार अच्छे बर्तमान आमर आंगना कण रे कही त्रिखाल आज्ञा मुग उपड़े लगी आउ देखु मुग उपड़ा आउची 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 कहते आउ बहुत जोर जार मुग उपड़ा लगी पड़े देखु से तो धुरंधर अच्छा केते मुग होइछे भल होइछे ना ए बस हैं जड़ देखो मुग आउ सेरा किन हेनी फल आईनी आई रोस पकाई रे हाँ रोस पकाई ना अरे रोस पकाई रोस भाई खाए किसी ने देखो सामने ठिया मुग उपड़े हालिया हेले आउ बस मुग उपड़ पुणी थर ठिया गले आगे तो मन कल कल खाली आपको आपण मैंने चिन्ह थे आम नुआ सदस्य जे मदन गौड़ आप मुहटा देखते मदन गौड़ मदन गौड़ से ना कहते मुँह देखा ए जोड़िया मुख छाड़ी जाए आ कड़ जा सियाड़े तू मुग उपड़ा दीपक आम आउचु ताको आम एठी छाड़लु आम जाऊँ आगे आगू चलतु देखा आगे कौन अच्छी बर्तमान आमर सांग मैंने देखु सांग मैंने बर्तमान आमर जे कि आमर मुग धरिकी जाऊँ आमर से भाई ना हूँ त्रिखाल बर्तमान चलिले चली 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 कौ पर्यटन चलतु पाखक जीवा एटा बिल आठी जीवे रखे बर्तमान बहुत दूर जे 10 किलोमीटर बर्तमान अतिक्रम कर सारे आहरी 5 किलोमीटर जीवे जाऊँ रास्ता सरुनी
ବର୍ତ୍ତମାନ 15 କିଲୋମିଟର ରାତିରେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆମର ମୁଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଠିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଗଟିକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଭାରି ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଭାରି କିଛି ନଥିଲା, କହୁଛନ୍ତି ଓଜନ ଟିକେ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ପୁଣି ଥରେ ଯିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲୁ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବା। ତ୍ରିଖାଳ ମଦନଗୌଡ଼ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମଦନଗୌଡ଼ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି। ମଦନଗୌଡ଼ ଲାଜ କରି ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ମୁଗ ଅଛି ଆମର ଟିକେ ଦେଇକି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଖାଳ। କେତେ ଯା ମୁଗ ଏ ବର୍ଷ ମୁଗ ଭଲ ହେଇଛି କି ବାପା? ଗଛ ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଗ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବିଛେଇ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସେପଟେ ଡିକେ ଭାଇ, ସେପଟେ ମଦନଗୌଡ଼ ଲାଜରେ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହାଁ ବନ୍ୟା ତ ଏବେ ବନେ ଯିବା ନା। ଲାଜ କଲେ ହବ? ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଲାଜ କଲେ ହବ? ଲାଜ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲାଣି। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ। ଏଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। କ'ଣ ରେ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଝଗଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମାରୁଛି। ଆରେ ରେ ଗମା ତ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଜଟେଇକି ଅଛି, ଆହୁରି ସେ ଝଗଡ଼ା ମାରୁଛି। ଦେଖି ଆମର ହରେ ଏରା କ'ଣ ରେ ବାଳ ଛିଡ଼ୁଛି ଆହୁରି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏ କର ସମସ୍ତେ ହାଏ କର। ତ୍ରିଖାଳ हाय बहुत ज्यादा बहुत हार्ड हो रहा है खरा। देखिए हमारा ओडिया भले ही नहीं आता है, हिंदी दमादम कहता है। ଆଉ କନ୍ନଡ଼ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏନ ରେଳ କେଳ ୱାଓ ୱାଓ ଖାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ କାନ ଖାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଦନଗୌଡ଼ କହି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ବିଲ କ'ଣ। ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୁଗ ଉପୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ ମଦନଗୌଡ଼ ଆଗରେ କ'ଣ ଧାଇଁ ଯାଉଛ? ଓହୋ ମୁଗ ଗଛ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଲି ନା ଏରା ଉପୁଡ଼େଇ ନେଇଗଲେଣି। ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ମୁଗ ଉପୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କେମିତି ଉପୁଡ଼ଉଛି। କ'ଣ ରେ ମୁଗ କେତେ ଉପୁଡ଼ଉଛୁ? ମୁଗ ଉପୁଡ଼େଇବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ ଯାଏ। ହଁ ମୁଗ ଗଛକୁ କ'ଣ କାଟିବ? ମୁଗ ଉପରେ ଖାଲି ମୁଗ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ମୁଗ ନାହିଁ ରେ। ମଦନଗୌଡ଼ ମୁଗ ଉପୁଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏରା ବାଲି ଜାନାଇରେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି। ଖରା କେତେ ଜୋର ହଉଛି ନାଇଁ ରେ।
भगवान देवी से ठीक है तू सीन एमपी से देखो वाले हीरो पेरो दूध रे बाप कैंसर है जरा आप ए कैंसर है जो हां भल नाही फेरा आइजी गले छडा नो जे हला रे क्रीम दा जोड़ा ओरिजिनल আছে সেটা ভালো छडा नो जे क्रीम दा हला रे तो लगेले हले मो तो गोरा हो जा पुराटा फेड़ा अवेलेबल ନାଇଁ ରେ ଏକ ଗୋଟେ ହେଲେ ବଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଉପରେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସିଆଉଡ଼ିଆ ଭାଷା କାହିଁ ଟିକେ ହୋଇଯାଉ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କାହିଁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହାଏ ଆଉ ଆମର ବିଲ ଅଛି ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଲ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ମଜା କରିଦେଲେ ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଗ ଉପଡ଼ା ସେଠି ସରିନି ଆମେ ମୁଗର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ବିଲରେ ମୁଗ ଉପଡ଼ା ହଉଥିବ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆମର ମଦନ ଗୌଡ଼ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଯାଇକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କରେ ହଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଝଗଡ଼ା ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳ ଗଦା ଝଗଡ଼ାକୁ ଉପଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅମନ କୁମାର ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଭାଇ ଡେଇଁବେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ କେତେ ଝଗଡ଼ା ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ମଦନ ଗୌଡ଼ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଉପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମଜା ବହୁତ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଟେକିରି କହ ମୁଁ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଉପରେ ଯାଉଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଲ କାମ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମାଡ଼ରେ ଝାଳରେ ଆପ କାର ଏଇଟା ଦୀପକର ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କହ ସେଠି ସେଠି ବେଶୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲେଣି ଏବେ ଆଉ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ରେ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ଅଛି 200 ମିଟର ଦୀପ ପଳେଇଲାଣି ହନୁ ଜଗିଆ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଯାଇଛୁ କିଏ ମୁଗ ପଡ଼ିବ କି ଝଗଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆଉ ହନୁ ଜଗକୁ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଆମଠି ହଁ 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 ଏ ହେଉଛି ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭ ଆରେ ଏଇଟା ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭ ଲାଗିରେ କହୁନ ଏଇଟା ତାଜମହଲ ଲାଗି ତାଜମହଲ ଲାଗିଲା ତାଜମହଲ ବି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଅ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଦେଖିବା ମିଳିବ
उल्का पिंड नहीं ए पाती में केती जाक हेलेन रे देखन सामान आमे वर्तमान आसी जाइछु हम साई की आ ए होछन हमर गोटे हेवी ड्राइवर जे कि एरा की गाईटा हां धान कटा मशीन अब साफ करे लागि जंती धान कटा सीजन सर जाइछि अब हाय कर दे तम ना कोन ना हो हेवी ड्राइवर बलराम साई अरे व्यू